بركة زبل وتهدروا سلا شعبيان بتقرأي كم زاتو تسمعهم فيدرال بوليس بتقرأي كوابتات كورمن على ما تان بيتحفتات تقاطيرو كم زلة تفليت الله بخالي حبرتها مسمرات دي سبا ملء بملء تعاطو خمزو على تسمعهم أبي تشيبيا مسجاجر منجس ختك اللي تعويض قريب الله سلامة عن هبلنا بيتسب كل ميديا نساعة زحزنا مع حبرتات بغندقندينة وتتفلمنا يوم نسنا مكتتالكم بمعدام حزينا بزرزرم كنبل أب شوعت حكم بماريا هرنانديز شوم استسيم بيت مرتي تمرق الله بعالم الخوتك الجبار سناي إن أوبس أب ورد أبرجلي جلا تاريخ عوتها تاب استمزجبول شوعت حكم استهانت أمول قدامي بركب بيت مرتي تمرق الله أكيد تسرح بروجكتي إن أوبس وزارة عجست كلام وركات بيت مرتي بيت حفتا قلقلت بروجكت حبرات هاجرات يون أوبس كاب بنك عالم بسترخبة جنزب استسرح خوينن نوحوان خجلجل حبر السب كنكن كجبرو اللي جبايلا سبب نيويورك تايمز كم زملاخته سلسة راحتنياتات سبا وحاجز دوبال وحقايم إميسيف مالت ماريا هرنانديز يوحنس حلفو من تدروس قبر ماريا من صعوق كينا تابزلو كابي سبا وحاجز النهابن كلهم 10 سنة كلتشن 10 سلسة عام تمرتها كواب شوعات حقم بقفعي كم استغطالي فلاتيوم شوعات اغتلت كونة تباهي بسوور كفت أمس لستقبر من قسيتو بيقلطيفو اتغتلت بتديف كم استفت أما غير مقلت هيبنيرم نيويورك تايمز بزقبر بزح مرمرا اتغتلت فت أما أكال مسم والمرداتو رخيبوهم كابتن يتنبرك تسفاي استبهال مسكر عين كم زحبرو نوتهم سلسة سرحنياتات دوبال بحقايم إميسيف كونة تباهي بغطا وتزاز أبال مكلاخل سراوتي تيبي أزازي كفل سراوت سلاسان حدن كونريل تعدس قوتولو كم سجبرن نزت إزاز تحلف كابتن يتنبرك يسمع كم زنبرن مسكر نوتو نيويورك تايمز قليتهم أزي مرداتانة معراويان كامنو قامو سنتت زرن قمن كناتن كمون نعلم لخابيات فردن كمتولو المردات زوسديم اتي بشمتا سوت بعلت مويا زي تسمي بيت مرت شوعت حكم بسنة ممهار كفل تتقيمهم أردا قرن صحين كوينهم كمصون حتو مهار تخابي يقلصم حزق نصريتو زحلو بيت مرتي مهنات صقماتهم كم زقاللو محبيرو مالهم رئيس ممرتا بيت مرتي ممرات بها قبر كيروس نتي بيون اوبس تهانصلهم بيت مرتي بمسغان بقصالنت زي تبالو ناوت تمرتي نكمالولهم صويعلهم نبرت تخابي بقدوم نت استسرح بيت مرتي غوب كنكن كم زقبرلو تزاريبهم بيت مخر وردا أبرجل يجلاتي بيت مرتي بقفعي استقتلت سرحتنيا دو ألبا حقايم زخونت ماريا هرنانديز كسيام كم زتوسن وانا محدار وردا أبرجل يجلايت سيف ورعاز قلت أخوينو بقصالنت زقودلهم أب مملاك سرحت لابيلهم كبيد عنوات استفتعمت مرتي تقراي بمسارات نخلوات وشت أو عاقمي بمتنخار مس قبرت سناي بمخان مسرح كم زدلز قلت أرما مكت الحلا في بيروت مرتي تقراي آيت قبر يوحنس فسايم بيت مرتي شوعت حقوم بحيلتات انت تكبيد عنوات كابزوات حما بيت تمرتي مخانو فلفلات يقلتم فيدرال بوليس اب تግራይ ካብታት ኮሮምን አላማጣን ቤጽፈታት ተቆጻጽሩ ከምዘሎ ተፈሊጦም ነበርቲ ከተማታት ኮሮምን አላማጣን ዝተነበረገደ በሕላፍ ሰዓት ክልዓለሎም ሓቲቶም አሎም እቶም ነበርቲ ጥቅምት 10 2018 ዓም ተምረት ነቲክባ ኢትዮጵያ ቤተሰብ መቀለ ከመዝበልዎ ጸጥታን ሰላምን ካብዮም ካብ ግዘናብ ግዘም ምሕያሸር በምህላው ዝተነበረገደ በሕላፍ ሰዓት ክልዓል ይግባይሎም ኣብ ከተማታት ኮሮምን አላማጣን ካብ ምሸት 2 ሰዓት ክሳብ ንኩ 12 ናይ ተሽከርከርትን ሰብን መንቀሳቀስ ካብ ዝኽልከል ዓመታት ተቆፂሮም ኣብ ባዶ ትግራይ ከተማታት ኮሮምን አላማጣን ዝተተኸሉ ግዚያው መምሐዳራት ትግራይ ንህዝቢት ነጻጻር አገልግሎትን ተቡ ቲክባ ኢትዮጵያ ቤተሰብ መቀለ ተዓዚበሎም ተካል አቋርን ለቃሐን ደደብት ጨንፈር ኮሮም ኣብ ዝቕንያት ድሕሪ 6 ዓመት መሊስ አገልግሎት መሃብ ከምትጅምር ቲክባ ኢትዮጵያ ቤተሰብ መቀለ ሓበሬታ ረኺቦሎም ህንጻታት ደደብት ማይክሮ ፋይናንስ ጨንፈር ኮሮምን አላማጣን ክሳብ ሎሚ ቤት ዕዮን መንበርን ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ አባላት ፌደራል ፖሊስ ኮይነን ከምዘለዋ እውን ተገሊጹ ብኻልእ ሓበሬታ መስመር አዲስ አበባ ሙሉ ተዓጽ خمس على تسمعهم كند مسمر جبوتي አዲስ አበባ ሰልፈኛታት ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ጋዋን ንወደብ ጅቡቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝራኸብ ቀንድ ጽርግያ ዓጨም ወዒሎም ጠሚና ዘይተኸፈለና ደሞዝ ክኸፈለና ይግባእ ዝበሉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ነበርቲ ዞባ ዓፋር ጋዋን 10 ጥቅምት 2018 ዓም ተምረት ነቲ መንገዲ ሙሉ ዓጨም ወዒሎም ኣሎም እንጨይቲ ኣኪቦም ባረጊቱ ጎማታት ከቃጽልዎ ተራዮም መንገዲ ካብ ምዕጻው ሓሊፉ ኣብ ተሽከርከርቲ ይኹን ተሳፈርቲ ዝተፈጠረ ጸገም የለን ጠለቦም ድማ በጀት ዓመት 2017 ዓም ተምረት ዘይተኸፈለና ደሞዝ ይከፈለና እዩ ሰራሕተኛታት መንግስትን ስድሮምን ዝሓዝዎ ጭርሖ ድማ ነዚ ዘመላኽት ኮይነሎም
بركز بالوتهدراو سلاي شعبيا ناب تግራይ كم زاتو تسمعهم وتوم سلاي شعبيا قدمونا بتግራይ كم زاتو ميدياتات حويس بعل جنرال صارقان كገልጹ ጸንሑ ኮይኖም حزد ما ጥቕሚ አባላት ኃይልታት ጸጥታ ትግራይ ሲዒቡ ተቃውሞ ዘስምዑ ዘሎ ወገናት ንምዕፋንን ንምስርጣይን ምድለዋቶም ዝያዳ አጠናኺሮም ኣለው ይብል እቲ ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ አባላት ሰራዊት ትግራይ ተቃውሞ የስምዑ ከም ዝቐንደ ጉህድ ሓቂ ኮይኑ ብወገን ሻዕብያ ዘለው ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኾነ ዘዮጋዕውያን መራኸብታት እቲ ስርዓት ንምንታይ ተቃዊምኩም ንምንታይ መሰልኩም ሓተትኩም ዝዓይነቱ ምገብዕዋዕ ቁጣዕን ኣበል ዓለቲ ተቃውሞ ወጪ ዝቐንደ ሰራዊት ትግራይ ከስምዑ ተራእዮም እዮም ከም ውጪት ድማ ነቲ ተቃውሞ ክቆጻጸሮ ከም ዘይኽእል ዝተገንዘበ ህግደፍ ሰለልትን ወተሃደራትን ብበዝሕ ናብ ትግራይ ሰድደሉ ክብል እቲ ሓበሬታ መላኺት እዩ በዚ መንገዲ ድማ ነቶም ካብ ኩሉ ቦታ ኣብ ተቃውሞ ዝሳተፉ ዘለው ንምዕፋን ምድላዋት ወዲዩ ተባሂሉ እዚ ሓበሬታ ሒዙ ዝወፀ ሚድያ ብምስሊ ኾነ ብተንቀሳቓሲ ስእሊ ዘቕረበ ጭብጥ ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ ኣቐዲሙ ግን ኤሪፒኤም ዝተባሃለ ብኤርትራውያን ዝውነን ሚድያ ድምፂ ተቃውሞን ዝተፈለየ ሓሳብን ዘርዕዶ ጉጅለ ህግደፍ መቐፀልታ ናይቲ በብግዚኡ ከካይዶ ጽንሐ ስግረ ደባው ናይ ጭውያን ምስዋርን ተግባራቱም ሓዝውን ፖለቲካ ጽምዶ ከም ግልዋብ ተጠቂሙ ኣብ ውሽጢ ትግራይ አንጻሩ ንዝንቀሳቐሱ ኣካላት ንምጭዋይን ንምስዋርን ኣሃዱታት ስልያ ናብ ውሽጢ ትግራይ ከም ዝብተናገሩ ምህላው ሓበሬታታት ተመላኺቶም እዮም ክብል ምጽብጻብ ይዝከር ንዝሓለፉ ኣስታት 30 ዓመታት ናይ ተቃውሞ ድምፂ ብምዕባስን ብምስዋርን ናይ ስልጣን ዘመኑ ኣብ ምንዋሕ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሓዚ ኣብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ስልያው ምንቅስቓሳት እውን መቐፀልታ ሕሉፍ ባህርያት ናይ ትጉጅለ ምዃንኦም ምንጭታት ዝገልጹ ይብል እቲ ሚድያ ንዝሓለፈ ብርክት ዝበለ ዓመታት አንጻር ዓመፅን ጭቆናን ጉጅለ ህግደፍ ንዝካየድ ህዝባዊ ቃልሲ መሰረት ኮይና ጽንሐት ትግራይ ኣብ ዝሐዝ ሰዓት ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ከበባ ኣባላት ስልያ ጉጅለ ህግደፍ ወዲቓ ምህላዋ ዝጠቐሰት ሓበሬታ ጉጅለ ህግደፍ ልክዕ ከምቲ ካብ 2018 ነትሒዙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ጭውያን ምስዋርን ተግባራት ኣብ ዝሐዝ ሰዓት ሲቪል ክዳን ተኸዲኖም ብዝንቀሳቐሱ ኣባላት ጭውያን ምስዋርን ኣብ ትግራይ ይፍጽም ምህላውን ተቓለስቲ ኣብ ጉዕዞም ጥንቃቐ ከዘውትሩ ከም ዝግባእን ዝረኸብና ሓበሬታ ዘረድእ ይብል ጉጅለ ህግደፍ ኣብ 2018 ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝገበሮ ስምምዕ ካብ ማዕረፎ ነፈርቲ ሃገር ከይተረፈም ዜጋታት ኣብ ምጭዋይን ምስዋርን ተዋፊሩ ምንባሩ ይፍለጥ ምባሉ ይዝከርም ኣብ ኢትዮጵያ መሰጋገር መንግስቲ ክትከል ጻውዒት ቀሪቦም መራሕቲ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት ወከልቲ ዕጡቓት ጉጅለታት ምሁራትን ደለይቲ ፍትሕን ዝሓቆፈ ተሓላቂ ኢትዮጵያውያን ዝተባሃለ ጉጅለ ኣብ ኢትዮጵያ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ ጸጥታውን ቁጠባውን ቁልውላዋት ንምዝታይ ብሰንበት 9 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ኣብ ኣምስተርዳም ኣኼባ ከም ዘካየደ ኣፍሊጦም ተሳተፍቲ ኣኼባ ዝሃብዎ መግለጺ እቲ ኣኼባ ብዛዕባ ድላይነት ፖለቲካዊ ምስግጋር መትከላትን መስርሕ ምፍታሕ ፖለቲካዊ ጸገማትን ብኸመይ ናብ ነባር ሰላም ከም ዝሰጋገር ከምውን ዓናዊ ግዳማዊ ምትእትታውን ጽልዋን ብኸመይ ከም ዝቃወም ንምዝታይ ዝተዳለወ እዩ ክብሉ ገሊጾም ኣሎም እቲ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ልጓም ኣልቦ ኣጠቓቕማ ስልጣን ወተሃደራዊ ስርዓትን ጉጉይ ማሕደራን ኢትዮጵያ ኣብ ዓሚቕ ፖለቲካውን ጸጥታውን ቅልውላው እትይዋ ኣሎ ይብል እቲ ናወስኺ ዝኸይድ ዘሎ ዓመፅ ብተረጋጋምን ብሰፊሕን ዝኸይድ ዘሎ ንጸጥታ ሃገራት ዳኺሙ ጥራይ ዘይኮነን ህዝቢ ቅድሚ ሕዚ ተራእዩ ኣብ ዘይፈልጥ ቁጠባውን ማሕበራውን ዘይምርግጋእ እትይዎ እዩ ዝበለ እቲ መግለጺ ብዘይፍቓድ ዝካየድ ዝምድናታት ወጻኢ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ክፈሽልን ሃገራዊ ረብሓን ላዕለውነትን ተሃገር ንደጋዊ ሓደጋ ቃልዕን ክብል ገሊጹም እቲ መግለጺ ወስኹ ብዘይካ ውሕዳት ናይ ስልጣንን ረብሓን ጉጅለታት ኩሎም ኢትዮጵያውያን ክልሎም ሃይማኖቶም ወይ ብሄራዊ መንነቶም ዘየገድስ ግዳይ ኣምባገነናዊ ስርዓት ኮይኖም ኣለው ዝበለ ኮይኑ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ህልው ኩነታት ከቢድ ምድኻም ስርዓት መንግስትን መፍራስ ትካላትን ዘመልክት ይብል እቲ መግለጺ እቲ እናሰፍሐን እናተጠናኸረን ዝኸይድ ዘሎ ዕጥቃዊ ቃልሲ ሓይልታት ጸጥታ ፌደራልን ክልልን ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ከም ዝኸደ ዘመልክት ይብል ብተወሳኺ ሃፍቲ ሃገር ናብ ኩናት ሕድሕድን መሰረታዊ ድሌታት ህዝቢ ዘየማልኡ ፕሮጀክታትን ብምቕያር ቁጠባት ሃገር ዝፈረሰሉ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት መንግስቲ ዝተዘርግሐሉ ኩነታት ፈጢሩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ብርቱዕ ድኽነት ዝተቓልዐሉ ኩነታት ይርከብ ኢሎም ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ንዓቐን ትቕልውላው ብሙሉእ ተረዲኦም ዝተዋደደ ስጉምቲ ክሳብ ዘይወሰዱ እቲ ሃገር ብዘይ ማእኸላይ መንግስቲ ክትተርፍ ከም እትኽእል ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ዝበለት መግለጺ ብዘይ እኹል ምድላው ኢትዮጵያ ኣብ ዝዓመቆ ሰብኣዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ቅልውላው ክትወድቕ ከም እትኽእል ኣስሚሩሎም ተሳተፍቲ ኣኼባ ዕጡቓት ጉጅለታት ፖለቲካውን ሲቪላውን ውዳበታት ተቃውምቲ ውድባት ዲያስፖራታትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ቅልውላው ኣፍልጦ ክህቡን ነቲ ዝተበታተነ ጻዕርታቶም ብህጹጽ ከወሃሃዱን ሓበራዊ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣሎም ብተወሳኺ እቶም ኣኼባ ዘካየደ ኣካላት ድሕሪ ኣብይ ኣብ ዝህሉ እዋን ብፍላይ ኣብ መድያት ሃገራውን ህዝባውን ድሕንነት ክፍጠር ዝኽእል ናይ ጸጥታን ድሕነትን ክፍተትን ምድልዳል ንተቃውምቲ ዝተፈላለዩ
ፍልልያት በሰላማውን ድርጎና ገባብ ንምፍታሕ አቀዲሞም መደብ ክገብሩ ጸዊዕም አሎም እቲ ተበግሶ ንምቅጻል በደረጃ አውሮፓ ምስቲ በተመሳሳለ ዕላማ በሰሜን አሜሪካ ዝተመሰረተ ጉጅለ ጻዕርታት ዘዋሃድ አዋሃድ ኮሚቴ ተጣይሾ ሌብል እቲ መግለጺ ብኻልእ ሓበሬታ ኤርትራ 6 ማርሻላት ባሕሪ ስሪላንካ ከም ዘይፈትሐት ተገሊጹም ኣብ ኤርትራ ካብ ወርሒ ዳር 2024 ጀሚሮም ተኣሲሮም ዘለው 6 ስሪላንካውያን ማርሻላት ባሕሪ ንምፍታሕ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ፈተነታት ክሳብ ሕዚ ከም ዘይተዓወተም ብዛዕባ ዘተ ዝፈልጡ ምንጭታት ብምጥቃስ ማዕኸን ዜና አይስላንድ ጸብጺቦሎም እዞም ኣብ ካስፒያን ማሪን ሰርቪስ ቢቪ ተባሂላ ትፍለጥ ኩባንያ ተቆጺሮም ሰርሑ ዝነበሩ ስሪላንካውያን ብ7 ሕዳር 2024 ኣብ ማያት ኤርትራ ካብ ዝተዓጽዋ 3 ባንዴራ አዘርባይጃን ዘለውን መራኽብ ሰራሕተኛታት መራኽብ ምዃኖም ይግለጽ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት 2025 ነቶም 18 አዘርባይጃናውያን አባላት መርከብ ፈቲሓ ናብ ሃገሮም ከተፋንዎም እንከላቶም 6 ማርሻላት ባሕሪ ስሪላንካ ግን ክሳዕ ሕዚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይርከቡ ጃልባ በመግልባጥ ብዙሓት ስደተኛታት ሃልዋቶም ተሳይኖም አስታት 35 ስደተኛታት ጽዕና ካብ ሊብያ ዝተበገሰት ጃልባ ኣብ ከባቢ ደሴት ላምፖዱሳ ተገልቢጣላ እቲ ሓደጋ ስዒቡ ሬሳን ሓደ ሰብ ከምኡን 11 ሰባት ብህይወቶም ክርከቡ እንከለዉ ናይቶም ዝተረፉ ሃልዋት ክፍለጥ ከም ዘይተኻለ ቤት ጽሕፈት ዩኒሴፍ ኣብ ጣልያን ምሕባር ሮይተርስ ጸብጺቦላ ኣብቲ ባዕርቢ ባሕለዋ ባሕር ጣልያን ኣብ ከባቢ ደሴት ላምፔዱዛ ዝተኻየደ ስርሒት ህይወት ኣድሕን በይኖም ዝጓዓዙ ዝነበሩ 4 ህጻናት ዝርከብዎም 11 ስደተኛታት بهوت كم زدحانون رئيسان حانت نفسه طور كم استرخبن اب طاليان حلافي يونيسيف نيكولا ديل ارسي بريتام نورويتورس غليصام اتوم بهوت ترخبوا 11 سباتن رئيسان ايتا نفسه طورن ناب لامبيدوسا كم استوسدون كفله تخايلم حلواتنا ايتوم لعل 10 سدتنجاتات ግን ክፍለጥ አይተኻለን እታ ጃልባ ካብ ገማግም ሊብያ መስተበገሰት ድሕርና ክልተ መዓልታት ጉዕዞም ናብ ላምፔዱሳ መስቀረበት ከም ዝተገልበጠት ወን ተሐላፊት ኖሮይተርስ ሓቢራላ በሰንበት ኣብ ዝተገበረ ካሊ ዳህሳስ ወን ረይሳናይ ክልተ ስደተኛታት ክርከብ እንከሎ 14 ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝነበሩ ሰባት ወን ብህይወቶም ከም ዝተረኸቡ ፖሊስ ጣልያን ኣፍሊጦላ እታ ጃልባ 85 ዜጋታት ፓኪስታን ኤርትራን ሶማሊያን ጽዕና ከም ዝነበረት ወን መደብር ዜና ኤጂአይ አቃልሕም እታ ጃልባ ካብ ላምፔዱሳ አስታት 30 ኪሎሜትር ርሕቃያ ተረኺባ እቶም 14 ኣብ ከቢድ ኩነታት ዝነበሩ ስደተኛታትን ክልተ ረይሳንካ ሽዑ ሓለዋ ባሕር ጣልያን ተረኪቡና ሆስፒታል ወሲድዎም ጸብጻባት ብውድብ አገባብ ክስነድ ካብ ዝጅመረሉ 2014 ማእኸላይ ባሕር ቋሪጾም ናብ አውሮፓ ካቱ ካብ ዝፈተኑ ስደተኛታት እቶም 32700 ከም ዝጠሓሉን ካብ አቶም እቶም ሲሶ ህጻናት ምዃኖምን ኣብ ጣልያን ሓላፊት ዩኒሴፍ ኒኮላ ዴል አርሲ ፕረተ ገሊጻ ወሃብቃል IOM ፍላቪዮ ዲ ጊያኮሞ በቀዳም ኣብ ኤክስ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍውን ኣብዛ ገና ክትውዳእ ልዕሊ 2 ዋርሕ ተሪፍዋ ዘሎ ዓመት 2025 ጥራይ 916 ስደተኛታት ኣብ ማእኸላይ ባሕር ከም ዝጠሓለ ሓቢሮም فتواتن كبراتن بيت سب كل ميديا نساعات زحزنا محبريتات نتوم كتكتاتلوم زصنحكم يمسلون يرام نسناي مكتتالكم بمسغان ابز قصل بخالوت حبريتات سام راخب نمدلواتنا لايك شير نميديانا سبسكرايب بمغبار بيت سب كل ميديا خونم